बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माहिरीन समाजी नफ्सियात यानी कि सोशल साइकोलॉजिस्ट। सोशल साइकोलॉजिस्ट भी जो हैं वो अपने शोबे में एमफिल या पीएचडी की डिग्री इन्होंने हासिल की होती है, सेम लाइक बाकी जैसे हमने जो है स्पेशलाइजेशन पढ़ी है कि ये स्पेशलाइजेशन जो है इन्होंने स्पेसिफिक की होती है। तो समाजी नफ्सियात के माहिर का बुनियादी काम क्या है कि वो मुताले के साइंसी तरीके से ऐसे हकाइक और अहम असूल मालूम करता है जो गलत फहमियों को दूर करने और अपनी बात दूसरों को समझाने और दूसरों की बात समझने में मदद देता है। अखुवत, हमदर्दी, भाईचारे के जज्बात को परवान चढ़ाने में मदद देता है ताकि एक सेहतमंद मुआशरा जो है वो तश्कील पा सके। इसके इंट्रोडक्शन में जो हम देखते हैं तो आपको पता है कि इंसान जैसे कि समाजी हैवान है। आँख खोलते ही इसकी समाजी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। समाजी नफ्सियात का असल मौजू फ़र्द और ग्रोह है। इस शोबे में ज़हनी अमाल और किरदार का मुताला जो है माशरती महरक़ात के हवाले से किया जाता है और साथ साथ क्या किया जाता है कि ग्रोही किरदार और फ़र्द पर ग्रोही असरात का मुताला किया जाता है। समाजी नफ्सियात की डेफिनेशन जो है अरस्तू ने इस तरीके से की है कि वो कहता था कि इंसान फितरी तौर पर एक समाजी हैवान है, यानी कि मैन इज़ आ सोशल एनिमल बाय हिज नेचर। चुनाचा इंसान अपने भाई अपने बंदों के साथ जो है मिलकर ज़िंदगी गुजारता है। वो दूसरे लोगों के किरदार से मुतासिर होता है और इनके किरदार को मुतासिर करता है। इस तरीके से क्या होता है कि रायामा और रवैये तश्कील पाते हैं, तासुबात परवान चढ़ते हैं, पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा के ज़रिए जो है अशिया की ख़रीद फ़रोख्त होती है और नज़रियात का प्रचार होता है। ग़र्ज़ ये कि आप ये कह लें कि इंसानी किरदार का हर पहलू किसी न किसी एतबार से समाजी नफ्सियात से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, यानी कि समाजी नफ्सियात में एक फ़र्द या बाहमी तामुल करने वाले अफराद जो होते हैं इनके बड़े समाजी यूनिट के साथ बाहमी ताल्लुकात के हवाले से किरदारों, तख़य्युलात और एहसासात का जो है वो मुताला किया जाता है। समाजी नफ्सियात में अब होता क्या है कि फ़र्द और ग्रोह का मुताला जब किया जाता है तो अब ये जो मुताला है वो किस हवाले से किया जाता है कि फ़र्द के समाजी ताल्लुकात की नोयत तीन तरीके से हो सकती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, एक फ़र्द का दूसरे फ़र्द के साथ ताल्लुक़ देखा जाता है। सेकंड जो है एक फ़र्द का जो है किसी ग्रोह के साथ ताल्लुक़ जो है वो देखा जाता है, या फिर एक ग्रोह के दूसरे ग्रोह के साथ जो है ताल्लुकात देखे जाते हैं कि वो ताल्लुकात किस तरीके से जो है परवान चढ़ते हैं, आया उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आया जो है वो किस तरीके से अखुवत और भाईचारे के तहत रहते हैं। अब हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फ़राइज़ की तरफ चलते हैं कि जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं उनके आखिर क्या फ़राइज़ हैं। तो जो समाजी माहिरीन नफ्सियात है उसका काम ये देखना होता है कि फ़र्द समाजी ताल्लुकात कैसे कायम करता है, नीज़ इसके ताल्लुकात की नोयत क्या है, फ़र्द ग्रोही असरात कैसे कबूल करता है या नहीं करता है। जैसे आप ग्रुप में फ्रेंड्स होते हैं तब भी आपके जो आप दूसरे आपके फ्रेंड्स होते हैं ग्रुप के अंदर उनके ज़ेर असर आ जाते हैं, उनके असरात जो हैं वो कबूल कर रहे होते हैं और या नहीं कर रहे होते हैं। तो ग्रोह के साथ जो है आपकी मुताबिकत जो है वो किस तरीके से है, या ग्रोही किरदार और मेयार से इनहराफ किया है। कई दफ़ा हम ग्रोह के बीच में रह के जो हैं वो इनहराफ कर लेते हैं। इनहराफ डेविएंट बिहेवियर को कहते हैं, यानी कि उससे मुतनफ़र हो जाना। क्या फ़र्द जो है एक ग्रोह के अंदर रहकर ओबीडियंट है यानी कि अताअत गुज़ार है, या ग्रोही फ़ैसले पे चूँ चुरान जो है उसको मान लेता है, या क्या करता है कि बहस मुबाहिसा कुछ लोग जो हैं जैसे करते हैं। ग्रोही कायद का जो है इंतखाब कैसे किया जाता है, या कायद में कौन सी सलाहियतें होती हैं। तो ग्रोह में जो है अबलाग के अमल का मुताला भी जो है समाजी नफ्सियात का मौजू है। इस सारे जो समाजी मंजर को जो मुतासिर चीज़ें करती हैं वो हमारा समाज है। तो अब हम इसके किरदार के बारे में बात करते हैं। समाजी नफ्सियात का जो माहिर है उसका किरदार जो है वो किस नोयत का होता है। तो समाजी माहिर नफ्सियात जो है ग्रोह का रुकन बनने पर फ़र्द की शख्सियत में पैदा होने वाली तब्दीलियों का तफसीली मुताला कर रहा होता है कि समाजी माहिर नफ्सियात की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, या
اور کے فرائض کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے اپنا بیہیویئر شو کر رہے ہیں۔ تو موجودہ دور میں سماجی نفسیات کے ماہر کا جو کردار ہے وہ فرد اور معاشرے دونوں کے حوالے سے بڑی امپورٹنس رکھتا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جیسے دیکھتے ہیں کہ سماجی نفسیات کا ماہر جو ہیں وہ سماجی مسائل کا حل دریافت کرتا ہے ایک تو، اور صحت مندانہ ابلاغ کے ذریعے لوگوں اور گروہوں کی جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں انہیں دور کر کے صحت مند معاشرہ جو ہے ترتیب یا تشکیل دینے میں مدد کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ تعصبات سے افراد اور قوموں کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تعصب ہوتا ہے کہ پہلے سے متعین کیا ہوا فیصلہ کسی بھی قوم، فرد یا گروہ کے بارے میں۔ تو سماجی نفسیات کا جو ماہر ہے وہ کیا کرے گا کہ سماجی تربیت کے ایسے طریقے بتائے گا جن پر عمل کر کے سماجی تعصبات کو ختم کیا جا سکتا ہے یا کم از کم ان کی شدت کو جو ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے سماجی نفسیات کا ماہر جو ہے وہ منفی اور جامد رویے جو ہوتے ہیں ان کی وجوہات تلاش کرتا ہے کہ لوگوں کے کیوں نیگیٹو بیہیویئرز ہیں، کیوں کسی گروہ کے بارے میں نیگیٹو رویہ ہے، اور انہیں جو ہے وہ مثبت اور ترقی پسند رویوں میں تبدیل کر کے جو ہے ملی اور قومی یکجہتی کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے سماجی نفسیات کا جو ماہر ہے وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی سماجی برائیوں جیسے منشیات کا استعمال ہو گیا، بہرا روی ہو گیا، چوری، ڈاکہ زنی، ملاوٹ، رشوت لینا، تو گدہ گری، اس طریقے کے تمام جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں ہیں ان کو بہتر طور پر سماجی تربیت کے ذریعے ختم کرنے کا کام بھی جو ہے ہمارے سماجی ماہر نفسیات کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی نفسیات کا جو ماہر ہے وہ معاشرے کے غریب اور کم مہارت جو یافتہ ہوتے ہیں لوگ، کم مہارت یافتہ لوگ یعنی کہ جو کہ کم انکم یا کم پیڈ والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کم پیسے ملتے ہیں، تو ان کو دیکھتا ہے یا خصوصی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے جیسے این جی اوز ہوتے ہیں کہ ادارے بناتے ہیں تو انہیں منظم کرنے میں رہنمائی اور مدد جو ہے وہ بھی کی جاتی ہے تاکہ جو ہے مدد کی جائے، اور بین الاقوامی رفاع عامہ کے ادارے قائم کرنے اور اس کے درمیان رابطے مضبوط کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ اس طرح ایک طرف تو امن عالم کو تقویت پہنچاتا ہے اور دوسری طرف بنی نوع انسان کی جو ہے وہ خدمت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں فرد اور گروہ کا تعلق پایا جاتا ہے تو وہاں جو ہے سماجی نفسیات کا دائرہ کار ہے، وہاں سماجی ماہر نفسیات کا کام ہوتا ہے، اور فرد آخری سانس تک جو ہے سماجی اثرات کی زد میں ہوتا ہے، اور سماجی نفسیات کے ماہرین کا موضوع مطالعہ فرد کے سماجی پہلو ہوں گے، کیونکہ وہ جو ہے سماج کے اندر جو بھی بیہیویئر شو کر رہے ہیں اسے سوشل سائیکولوجسٹ نے اسٹڈی کرنا ہے اس کو، اور دیکھنا ہے ان کے پرابلمس کو سولو کرنا ہے۔ تو آج کا یہ ٹاپک آئی ہوپ سو اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی کویشچن ہو پلیز آپ سیکشن میں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ